Selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yattasifu bil ilmi wa rafa'a qadral ilmi. Huwallazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-qailu fi surati Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Al-qailu man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-awfiya. Amma ba'du, al-mukarram mudirul mahad at-tawjih al-islami al-thani Andalusia, syekhuna wa murabbi ruhina fadilatul syekh Zuhrul Anam Syam hafidhahullahu ta'ala. Al-mukarramun al-masyayikh alladhina yahduruna fi hadzal majlis al-mubarak hafidhahumullahu ta'ala. Al-mukarramuna wal hadirun wa bil khusus sadatul asadidah wal idariyuna wad duyuf rahimahumullahu ta'ala. Nuhayyikum bitahiyyatil islami wa qadatihi wa rijalihi wa ulamaihi tahiyyata manhaji ahli sunnati wal jamaah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-ilmu nurun yudhi'u tariq wa yahdi man talaba wa salak. وهو ركيز رقي الأمم وتقدمه ولا يخفى على الكثير منا ما للعلم من أهمية وفضيلة فإن نصوص الكتاب والسنة في فضل العلم والثناء على أهله والحث على طلبه متوفرة. ونعني بالعلم هنا هو العلم الشرعي المستفاد من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال خير القرون وهم الصحابة. كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: العلم ما قال الله وقال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. وكذلك فهم رجاله وعلمائه رضي الله عنهم أجمعين. والعلم رفعة لصاحبه ودرجات له في الدنيا والآخرة. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إنها لدرجات عظيمة لا يعرف قدرها إلا رب الجلال والعزة. ولأن الله قد رفع قدرهم وأعلى شأنهم لذا فلا يمكن أبدا أن يستوي العالم والجاهل. كما قال جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فقد قرن الله سبحانه وتعالى أهل العلم ما هو في أعظم مشهود له وهي كلمة التوحيد. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة قائم وأولو العلم قائما بالقسط.
هذه هذه منزلة العلماء ومكانتهم عند الله، استحقوها لأنهم قد أخذوا ميراث النبوة بحد وافر. أيها الحاضرون الكرام، إذا كان العلم والعلماء بهذا الفضل والشرف، فحري بالعبد السعي والحرص على طلبه وتحصيله ليحظى بهذه الخيرية وليكون من زمرة هؤلاء الذين تستغفر لهم الملائكة والحيتان في البحر وحتى نملة في جحرها. إن الإنسان خلقه الله لأمر عظيم وغاية سامية، وهو تحقيق العبودية وإفراد العبادة له. وهذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا عن طريق طلب العلم الشرعي، إذ أن العبادة أمر توقيفي لا تأتي عن الهوى، وإنما وحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان طلب العلم الشرعي أمرا ضروريا، بل كان واجبا على كل مسلم ليحقق الغاية التي من أجلها خلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ومما يشجع النفس على طلب العلم أن الفقه في الدين نعمة عظيمة وفضل من الله، وهو من علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا في الدنيا والآخرة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه الإمامان الجليلان وهما البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نفهم منه أن الله إذا أراد بعبده خيرا فإنه سيوفقه للعلم والفقه في الدين، وبذلك سينال السعادة والفوز والفلاح. فينبغي للعبد السعي والاجتهاد في أن يجعل نفسه في مسلك يلتمس فيه علم الشرعي، وهو الهدى الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا سعيه فهو في خير عظيم، وليحمد الله على ذلك. وهذا الطريق الذي يسلكه فإنه سيوصله إلى المستقر الأبدي وهي الجنة. وقد ضمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من يسلك مثل هذا الطريق أنه سييسر له الوصول إلى الجنة والدخول فيها. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أيها الحاضرون الكرام، هذا ما يمكن تقديمه لكم في هذه العجالة، ولكم منا جزيل الشكر على بالغ اهتمامكم وحسن إصغائكم. ونقدم لكم اعتذاري على عدم الاستيفاء المطلوب، لأني صغير قليل البضاعة تعرض عليكم، وما زلنا طالبا وقليل شيء قليل إعضاء. فما كان من صواب فهو من الله فخذوه واستمسكوا به، وما كان من خطأ ومخالفة للحق فاطرحوه عرض الحائط. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yattasifu bil ilmi wa rafa'al qadral ilmi huwa alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Dan saya bersaksi bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Beliau pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang artinya barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Semoga Allah mencurahkan selawat kepadanya, keluarganya, dan sahabatnya yang setia. Amma ba'du. Yang terhormat Mudirul Mahad atau J Al-Islami 2 Andalusia, Kiai kita Romo Kiai Zurul Anawi Syam beserta keluarganya, hafidhahumullah. Yang terhormat para masyayikh yang hadir di majelis yang barokah ini, hafidhahumullah. Yang terhormat jajaran asatidah, para staf dan tamu yang dirahmati Allah Ta'ala, dan para hadirin yang saya cintai. Saya ingin memberi ucapan akan Islam, para tokoh al-alim dan alamahnya, dan penghormatan sebagai penganut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan dan menunjukkan orang-orang yang meniti jalan tersebut, dan ia adalah tonggak kemajuan umat. Sudah diketahui kebanyakan dari kita akan ilmu dan keutamanya. Sesungguhnya nas-nas dari Al-Quran dan As-Sunnah yang berbicara tentang keutamaannya ilmu, pujian terhadap ahlul ilmu, dan anjuran untuk menuntutnya sangatlah banyak. Ilmu yang saya maksud di sini adalah ilmu syar'i yang bersumber dari kitab Allah, sunnah Rasulnya, dan apa yang dikatakan oleh generasi terbaik, yaitu sahabat. Semoga Allah meridhai mereka semua, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmatinya di dalam nuniyahnya, al-ilmu ma qala Allahu wa qala rasuluhu qala sahabatuhum ulul irfani, yang artinya ilmu adalah apa yang Allah dan Rasulnya katakan, dan apa yang sahabat katakan, merekalah alul ilmu. Ilmu adalah kemuliaan bagi pemiliknya dan sebuah derajat yang tinggi di dunia dan akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya
Allah akan mengangkat beberapa derajat untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu tentunya. Dan karena Allah telah memuliakan dan mengangkat derajat mereka, maka tidak mungkin orang yang berilmu setara dengan orang jahil. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan, "Qul hal yastawil ladina la ya'lamun?" Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, apakah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Allah Subhanahu wa taala telah menyandingkan orang yang berilmu bersamanya dalam persaksian yang paling agung, yaitu kalimat tauhid. Allah Ta'ala berfirman, "Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist." Yang artinya, Allah menyatakan bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Dia yang senantiasa menegakkan keadilan. Juga menyatakan sedemikian itu para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Hadirin yang mulia, jika ilmu dan ulama sedemikian utama dan mulianya, maka seorang hamba harus berusaha dan berjuang gigih untuk menimba dan mendapatkannya, supaya ia bisa meraih kebaikan ini dan termasuk dari golongan yang dimintakan ampunan oleh malaikat, ikan yang berada di laut, bahkan semut yang berada di sarangnya. Sesungguhnya manusia yang Allah ciptakan untuk perkara yang agung dan tujuan yang mulia, yaitu mewujudkan penghambaan dan memberikan ibadah kepadanya. Dan tujuan ini tidak mungkin terwujud kecuali dengan jalan menuntut ilmu syar'i. Karena apa? Karena ibadah adalah sebuah ketetapan, bukan berdasarkan hawa nafsu, akan tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, menuntut ilmu syar'i adalah sebuah keharusan, bahkan wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat, supaya ia bisa mewujudkan tujuan penciptaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimah." Yang artinya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Di antara hal yang dapat memotivasi jiwa untuk menuntut ilmu adalah bahwa pemahaman terhadap agama adalah sebuah nikmat yang agung dari Allah dan kemurahannya. Dan itu adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan terhadap hambanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat dua imam besar hadis, Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan menjadikannya paham terhadap agama. Kita memahami jika Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, maka ia akan memberikannya taufik untuk mendapatkan ilmu dan pemahaman terhadap agama. Dan dengannya ia akan mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, juga keberuntungan. Maka seyogyanya
seorang hamba harus berusaha dan bersungguh-sungguh dalam menempatkan dirinya pada sebuah jalan di mana ia menuntut ilmu syar'i, yang mana itu adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa saja yang usahanya seperti ini, dia berada dalam kebaikan yang agung dan hendaklah dia mensyukurinya. Dan jalan yang ia tempuh inilah yang akan mengantarkannya ke tempat tinggal abadi, yaitu surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin, barang siapa menempuh jalan seperti ini, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga dan memasukinya. Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadirin yang terhormat, cukup dari saya. Apabila saya memiliki banyak kesalahan, tolong dimaafkan setulus-tulus mungkin. Jika perkataan saya memiliki sedikit manfaat, ambil dan peganglah seerat-erat mungkin. Jika perkataan saya menyelisih kebenaran, maka buanglah sejauh-jauh mungkin. Akhir kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, warridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.